Erdbedarf. Der hat mal flüchten gegangen, oder wie? Scheiße. Что ты на звезду? Прямая снаряда. Ich darf mir sagen, die Offensive kann sich ein bisschen durchziehen. Da müssen die Leute gut verschanzt. Ждем приказа. Будет как новый. Понял. So, die haben da irgendwann eine Artillerie. Wahrscheinlich da hinten, oder? Батарея. Далеко. Zu weit, was sagt er? Ja, dann schicke ich mal meine Bombe um. Пушки слушают. Panther. Also, war schon mit dem Panther. Батарея. Запишите на мой счет. Der Brombeer. Добро. Gehen wir weg. Da geht der Tiger zu. Батарея. Это можно. Ждем приказа. Warum schon ein Auto? Geht's wohl gerade noch? Ждем приказа. Понял. Арт-позиция. Aha, danke ja. Батарея. Пушки слушают. Добро. Schaut aus. Wetter. Сделаем. Aber ja. Da ist nur einer. Пушки слушают. Артпозиция. Пусть поближе подойдут. Артпозиция. Арт-позиция. So, da holt die einer rein. Damit die Hauptwitzen weg sind. Пехота на связи. Слушаюсь. Батарея. Добро. Okay, mal, wie schaut's aus? давай. Маневр готов. Не подведем. Ich darf mir sagen, wie verrückt und warum. Wie langsam. Wohl. Арт-позиция. Сделаем. Танкисты докладывают. Aber da schön. Da sind die Lanzer noch drin, im Schützengrumm. Танкисты на связи. Артиллерия Летим на домой. связи. Танкисты на связи. Warte mal. Идем там. Батарея. Сделаем. Feindliches Geschütz. Das war der Schütz noch. Ja, da ist der Bomber. Ich glaube, der merkt was. Ich kann nach oben. От винта. Bin nicht da. Sucht das was? Пушки слушают. Добро. Wer sucht, der findet. Am meisten finden sind tot. Хорошо. Нет. Автобат. Зараз. Пехота.
Помнишь, an lauter rum. Nicht mehr so gut, oder? Артпозиция. Это можно. Здесь. Ja, bitte auf die Stellung, mit die Foot. К бою готов. Да. Шофер на зв'язку. Ряды давай. So, mein Bruder, lade mich noch. Сейчас. Тут тычки мы. Батарея. Есть. Готов. Что ты? К бою готов. Исполнять. Пехота на связи. Так точно. Пушки слушают. Добро. Da mache ich den Verschwindebus. Здесь. Also, man sieht doch, ha? Sie grillen da rum. Пехот не подведет. К бою готов. Okay, Mann, der muss wir probieren nochmal. Делаем. Komm, ich darf ich. Ждем приказа. Это можно. Пушки слушают. Пушки слушают. К бою готов. Der schießt doch. Танкисты докладывают. Ложимся на обратный курс. Исполнять. Маневру готов. Пушки слушают. Делаем. Танкисты на связи. Танкисты докладывают. Исполнять. Маневру готов. Делаем. Не уйдем. Da unten rumpelt's. Hol die so, ja. Какой будет приказ? Точно. Der Bunker brennt, jawohl. Танкисты докладывают. Батарея. Это можно. Ой, наводкой. Какой будет приказ? Jeder Tipp, ha? Добро. Bitte was. Die Linie durchbrochen, jawohl. Dummel ist Ortziel, gell? Massive Gegenangriffe, ja, das freut mich. Танкисты докладывают. Wirklich verwohnen. Oh Gott, da kommt er schon. Не повезло фрицам. Задание понял. Bei der Jägermarsch. Какой будет приказ? Nicht, dass er Blödsinn treibt. Na gut. Er macht den Abflug. Есть. Автобат. Сейчас. Пехота на связи. Понял. So, dann muss sagen, das war ein feindlicher Beschuss. Пушки слушают. Und sie da hinten, ha? Wenn die einmal Winger. Это можно. Ждем приказа.
Батарея. Я. Scheiße, G, nicht mehr viel übrig. Артпозиция. Пусть поближе подойдут. Nein, Mann, nicht meckern. Приказ ясен. Super gut. Jetzt schießt meine Artillerie gar nicht ein. Батарея. Шофер на зв'язку. Сейчас. Маневрую готов. Kommen wir rück vor. Батарея. Так точно. К бою готов. Warum steht da hinten, ha? Brennt mir ein Blödsinn? Normalerweise nicht. Хорошо. Genatis, bin ich da. Wir rennen drauf. Исполняй. Volle Müll mehr, Brammer. Танкисты на связь. К бою готов. Танкисты на связь. Батарея. Танкисты на связь. Артпозиция. К бою готов. Какой будет приказ? Исполняй. Хорошо. Возвращаемся на базу. Oder Panzer? Артпозиция. Так точно. Танкисты на базу. Oh, Freunde. Маневрую готов. Da wollen zwei, ja? Пушки слушают. Und die Nasenbocken sind Маневрую gekocht aus. готов. Wir wollen die gekocht. Какой будет приказ? Есть. Тут тычки мы. Автомат. Батарея. Тут. Ага. Какой будет приказ? К бою готов. Точно. Тут. Танкисты на связь. Точно. Поехали. Тут тычки мы. Ja, wollte euch von Sinn, du bist auch. Шофер на зв'язку. Батарея. Есть. Какой будет приказ? Танкисты доклад. Nein, Артиллерия на связь. Маневрую готов. Маневрую готов. Автомат. Ага. so, der Maison taktisch ausgenockt, oder? Шофер на зв'язку. Оставлено! Батарея. Так точно. Da unten haben die nur einen Bunker. Und da hinten haben sie wahrscheinlich die Artillerie, oder? Die Säcke. Насыпь, Макарыч. Da haben wir sie zerschossen, schon die Sau. Пушки слушают. Alter, wo sitzen die? Da drin? Da rumpelt schön. Пушки слушают. Есть. Holt die mir Handy doch. Wer hat da erinnert? Mona, wie schaut denn aus?
Добро! Пехота на связи. Понятно, die Brüder vorne. Wo sind die anderen nicht immer? Die sind tot. Есть. Маневру готов. Понятно, ich nahe. Mein Auto tot. Выполняй.